হাই, আমি পিউ। চলো তোমাদের সাথে এই ইয়ারের নার্সিস ডেটা কিভাবে সেলিব্রেট করলাম তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এই খ্যাপা বৈশাখের গৈরিক তিলক দিয়ে সাজানো তার জন্মদিনের ললাট। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে, হৃদয় কমল বনমাঝে। Resilience Building Mental Wellness Program was organized last year. Powerful reminder. दुर्योधन, जिनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि हारने के बाद भी वे खुद को विनर घोषित कर दे। फुलफिलमेंट के टाइम सबने नेटवर्क इशू खोल दिया। দিচ্ছি, খাবার অর্ডার হয়ে গেছে, এখনই চলে আসবে। आधा घंटा पहले मैंने लिख के दिया, फिर भी अभी तक पेशेंट को क्यों नहीं मिला? दे रही हूँ सर, एक्चुअली मैं ये पेशेंट के साथ बिजी हूँ। जस्ट आ रही सिस्टर कहाँ हो? मेरा पेट दुख रहा है, आ जाओ। आपका मेडिसिन प्रिपेयर कर रही हूँ, 1 सेकंड में आई। এই পেশেন্টকে কে দেখছে? ইলেকট্রিকটাকে এক্ষুনি ডাকো। আজকে আমি সিনিয়র কিছু হয়েছে। হ্যাঁ দাদা রিসিভ, হ্যাঁ দাদা রিসিভ করছি। হ্যাঁ দাদা, হাউসকিপিং দিদি, ব্রেকআপটা সারিয়ে What happened? I am coming. Please wait. Sangeeta, there is a call for you. Madam Chief is calling for quality meeting.